এই মাত্র অফিস শেষ হলো। অফিস শেষ হওয়ার পর আমি বসার পর আমি ভাবলাম যে আমি একটা কাজ করি, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে তোমরা বেশিরভাগ মানে বাংলাতে ভ্লগিং করলে বেশি পছন্দ করবে না হিন্দিতে। কারণ আমি এর জন্য হিন্দিতে ভ্লগিং করি, কারণ আমি ভাবি যে হিন্দিতে ভ্লগিং করলে না বেশিরভাগ যারা লোক আছে সবাই, মানে যত বাঙালি লোক থাকুক না কেন, যে কোনো আলাদা আলাদা কমিউনিটির সবাই হিন্দিটা সবাই বুঝতে পারে, হিন্দি মুভিজ সবাই দেখে, সবাই জানে হিন্দিটা। কিন্তু যাদের মাদার টাং হিন্দি তারা কিন্তু বাংলা বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জানে না। তো এমনিতে তো বানাতে গেলে আমি হিন্দিতেও বানাতে পারবো, বাংলাতেও বানাতে পারবো, অ্যাসামিসেও বানাতে পারবো, ইভেন আমি গোয়ালপাড়িয়াতেও বানাতে পারবো, ঠিক আছে। তো সেটার জন্য আমি চাই যে তোমরা আমাকে বলো যে তোমরা কি বাংলায় আমার ব্লগ দেখতে চাও না হিন্দিতে যেরকম व्लॉगिंग करी সেরকমই থাকবে, ठीक है। तो आप लोग बताइए मुझे कि मैं हिंदी में ही व्लॉगिंग चालू रखूँ या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं बंगाली में भी व्लॉग पोस्ट किया करूँ। तो आप लोग बताइए कमेंट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसीजन जो है ना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। आप लोग कमेंट पे बोलिए, मैं कमेंट के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि मैं क्या नेक्स्ट वाला व्लॉग जो रहेगा वो कौन से लैंग्वेज में रहेगा। मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, तो इसीलिए बोल रही हूँ, इंडियन रीजनल लैंग्वेज मुझे बहुत सारी आती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताओ कि आप लोग कौन से लैंग्वेज पे मेरा वीडियोस देखना पसंद करोगे।